ଏତିକି ଆମର ପ୍ରଥମ ଆଉ ଶିଶୁ ବାଟିକା ତ ଯେତିକି ଗାର୍ଡିଆନ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଯାଆନ୍ତୁ। ଗାର୍ଡିଆନ ମାନେ ବି ଏଇ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଗାର୍ଡିଆନ चलो এটা মারনি अरे ये जो खड़ी सिरण बनाई थी हैं ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर खाइछ ना खाइनो खाइछ ना बाकी खोलुन जमा डर लाଗୁଛି डर ना है ठाकुर प्रणाम करो कौन जो पाठ दियो भल विद्या दियो कहब ना दिए हम आवाज है पल्ला तार भी पड़ी बुझल पूरा नाची नाची जीव है रात होली नाची नाची छाप भैया थोड़ा फोटो दिखा दारोगा ये तू तो
ना तो बता दला हाय ଅଜଗର ସାପ ଭଳିଆ ଯଦି ହାତ ହଲେଇ ଯିବ ନା ଦେଖ ସାପ टोपी पिंधि जोकटा हो गला है बन पार ना तो लगे बड़ सान सजाड़ी रख तापरे आ जने गला सीधा सीधा गला हाँ नहीं गला तार तुम्हें गोटे गोड़ा कोटा कोटा बड़ अच्छी कोटा हाँ तापरे कोड़ा बड़ बड़ देखा गल ये बाघ केमती पाटी करे केमती बाघ ये कोई परियो ये कोई परियो बाघ केमती गोबाय गोबाय ना बाघ हां सेक्शन टीवी रे
ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଘ ହଉଛି ମୁଁ ଯେମିତି କରିବି ତମେ ସେମିତି କରି ଦେଖିବ। ସେଠି ହାତୀ ଅଛି, ଘୋଡ଼ା ଅଛି ହେଲା, ବାଘ ଅଛି, ବିଲେଇ ଅଛି ହେଲା। ବିଲେଇ କେମିତି ବୋବାଏ? ବିଲେଇ କେମିତି ବୋବାଏ? ବିଲେଇ କେମିତି ବୋବାଏ ହେଲା। ବଡ଼ ପାଟିରେ କହିବ ଲାଜ କରିବାର ନାହିଁ। ଏଟା ତମ ସ୍କୁଲ, ଡରିବାର ନାହିଁ ହେଲା। ଆଜି ଏ ସ୍କୁଲ ହଉଛି କଣ ତମ ନିଜ ସ୍କୁଲ ହେଲା, ଡରିବାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ବାଘର ମୁଖାଟା ପିନ୍ଧିବା ନା କଣ? ଦେଖ ଏମିତି ପିନ୍ଧିବ ହେଲା, ସାର୍ ମାନଙ୍କୁ ପିନ୍ଧେଇ ଦେବେ। ତାପରେ ତମେ ହେଇଯିବ କଣ ଟାଇଗର, ବାଘ ନା? ହଁ ଆଚ୍ଛା, ବାଘ କେମିତି ପାଟି କରେ କିଏ କହିପାରିବ? ହେଲା, ଡରିବନି ଏମିତି ସମସ୍ତେ ଶିଖିବା ହେଲା। ବାଘ କେମିତି ବୋବାଏ, ହାତୀ କେମିତି ବୋବାଏ ହେଲା ହେଲା, ଏଇଭଳିଆ କରିବ। ବୁଝିପାରିଲ ତ? ବାଘ କେମିତି ଚାଲେ? ବାଘ ଚାଲି ଦେଖିଛ ନା? ବିଲେଇ ଚାଲି କେମିତି? ଏମିତିଆ ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ ଏମିତି କରିବ, ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ ଏମିତି କରିବ, ଏମିତି ଏମିତି ହେଇଗଲା। ବୁଝିପାରିଲ ତ? ସେଇଭଳିଆ କରିବ ଶିଖିଲ ନା? ଏଥର ତମେ ପିନ୍ଧିକି କରିକି ଦେଖେଇବ ହେଲା। ବାଘ କେମିତି ଅଭିନୟ କରେ ଏଠିକି ବାଘ କେମିତି ପାଟି କରିକି କହିକି ଦେଖେଇଦେଲ ଟିକେ କେମିତି କରେ ବାଘ। ମୁଖାଟା କଣ? କି ମୁଖା? ହାତୀ ନା? ହାତୀ କେମିତି ଯାଏ? ହାତୀ କେମିତି ଚାଲେ? ଚାଲିକି ଦେଖିଲେ ହାତୀ କେମିତି ଚାଲେ ଦେଖିପାରିବ ନା? କେମିତି ଶବ୍ଦ କରେ ହାତୀ? କେମିତି ଶବ୍ଦ କରେ? ହେଲା। ହାତୀ କେମିତି ଚାଲେ? ଶୁଣ୍ଡ ହଲି দেখছো না? হাতি ছোট হলে চালেনি ଦେଖିନ? ଦେଖିଛ ନା ନାଇଁ? ସେମିତି ସେମିତି କର ସେମିତି ହାତ ହଲି ଦେଖିବା କଣ ଟିକେ ବଢିଆ କରେ। ତମ ନା କଣ? ଠିକ ଅଛି। ହାତ ହଲି କର ଦେଖିଆ ହାତୀ ଚାଲେ କର ଦେଖିଆ। ଆସିବ ନା? ଆଉ ଜଣେ ଆସିବ ବିଲୁଆ କାହିଁ? ବିଲୁଆ କେମିତି ବୋବାଏ? କେମିତି ବୋବାଏ? ଓକେ ଓକେ ନୁହଁ କଲ ଦେଖିଆ ଓକେ ହୁ ସେମିତି କହିବ ହେଲା। କହିଲେ ସବୁ ଶିଖିବ ନା। ଦେଖା ଆଖି ଉପରେ ହେଇଛି ଆଉ ବିଲୁଆ ଆଖି ଦେଖାଇ ପାରୁନି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ମାଙ୍କଡ କେମିତି କରେ ଶବ୍ଦ? କେମିତି ଦିଏ ଗଛରୁ? ମାଙ୍କଡ ଡେଇ ପଡ଼ିଲେ ଗଛ ଗଛ ଦେଖିଆ ଡେଇ ପାରିବ ନା? ଡେଇ ପଡ କେମିତି? ଏମିତି ଡେଇ ପଡିବ ମାଙ୍କଡ ଗଛ ଉଠିଏ ନା? দেখছো না? এটি মাকড় দিয়ে দিয়ে করে দেখিব নি? এই দেখি কি মাকড় রাখা হাঁটিয়ে দিও 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 মাকড় বলিয়া কাজা করো না কাজা করো না দেখি এপড় এপড় দিও এপড় সেপড় কি দেখিও না দিও 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 দেই বড় এইটু দিও দিও হবনি হব শিখিব হলা আইছে হলা এই তো দেখে হলা লাজ করিবে করিব হলা এটি হব। আচ্ছা সিংহକୁ কোন কয় জঙ্গলর? সিংহ জঙ্গলর কোন রাজা না? সিংহ জঙ্গলর রাজা। সিংহ কেমন যায় পাটি করিকি? সিংহ কেমন যায়? কর ভয় করেনি করো 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 কেউ সিংহ যায়? ইয়ে শিখিছি কমলনাড়ু ହେଲା କରିପାରିବେ
कर केमती हला तुम करो हम डर या डर नहीं हो हां ये डर नहीं हां कैसे करो ना और थोड़ा नहीं कर दो ये तमर भौणी कोन हिच कहलो देखिया कहिची जोकर ना कि हैं अच्छा जोकर केमती करे जोकर केमती करे की कर परिबो के कर परिबो जोकर केमती करे जोकर नाचे नु की नाच परिबो ना हैं नाच हो ना हां नाच गीत न बजला तो ना गीत बोले ना नाच कोन हो नु की आ गोड़ उठे तो गीत गावे गोड़ उठे की हां जोकर जोकर से बोले देखो जे बड़ बुक देखो पूरा दूसरे ने केना जा ताली मार जो मैं नाचना ताली मार आ यार ठीक बोलो नहीं समझ कैसे नाचो नाचो ठीक है जब जो जाने जो समझ नाचो अच्छा समझ मिशी नाचो चल चल खाली उल्टा वाले जो ना चलो नाचो भी नाचो नाचो आगे ठीक नाचो ना आपका बॉडी आपने इसको जल्दी जल्दी सुनते नाचो हां बोला था फुटबॉल खेलছো না খেলছো যে কই বড় হই না ফুটবল না বড় আচ্ছা ফুটবল তে এর সংখ্যা সব লেখা আছে হলা আর কোন বল দি সংখ্যা বল রুগি তুমি যদি পড়ছো 1 পরে কোন 1 তারপরে কোন 2 তারপরে 3 হ্যাঁ যে সংখ্যা সব লেখা আছে দেখছো তো হলা এইটা এইটা নেই জনগণ আসিব হলা संख्या कहवा सहित निजर
ଯେତିକି ଜାଣିଛ ହେଲା ସେ ଜାଣିବ କହିବ ନାହିଁ ନିଜର ପରିଚୟ ଦେବ ବୁଝିପାରୁଛ ତ ପରିଚୟ କ'ଣ ଧର ମୁଁ ଏଠି ବସିଲି ହେଲା ବସିଲି ହେଲା ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ହେଲା ତାପରେ ମୁଁ ମୋର ପରିଚୟ ଦେବି ହେଲା ମୋ ନାଁ କ'ଣ ମୁଁ କହିବି ନା ମୋ ନାଁ ହେଉଛି କ'ଣ ଜାଣିଛ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ମହାରଣା କ'ଣ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ମହାରଣା ହଁ ତାପରେ ମୁଁ ଘର କହିବି ଗାଁ ନାଁ ବୁଝିପାରିଲ ତ ମୋ ଗାଁ ନାଁ ହେଉଛି ଗୋପାଳପୁର ବୁଝିପାରିଲ ତ ସେମିତି ତମେ ତମ ନିଜ ଗାଁ ନାଁ କହିବ ବାପା ମା ନାଁ କହିବ ମୋ ବାପା ନାଁ ହେଉଛି ବଂଶୀଧର ମହାରଣା ମା ନାଁ ହେଉଛି ନଳିନୀ ମହାରଣା ସେମିତି କହିବ ହେଲା ତମକୁ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗେ ସେଇଟା ବି କହିବ ହେଲା କ'ଣ ଭଲ ଲାଗେ ଏଇଠି ଆସି ଜନ୍ମ କହିବ ଯାହାକୁ ଯାହା ଭଲ ଲାଗେ ହେଲା ଟିଭି ଦେଖିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ କି ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ ତମକୁ ମ୍ୟାଗି ଖାଇବା ଭଲ ଲାଗେ ନା ମ୍ୟାଗି ଭଲ ଲାଗେ ନା ବିସ୍କୁଟ ଭଲ ଲାଗେ ନା ମ୍ୟାଗି କେତେ ଜଣ ଖାଉଛ କହିଲ ମ୍ୟାଗି ଖାଉଛ କି ଖାଉନ ତ ଖାଇବନି ହେଲା ସେଟା ପେଟ ପାଇଁ ଭଲ ନୁହେଁ ବୁଝିଲ ତ ପିଠା ଖାଇଛ ପିଠା ପିଠା ସବୁ ଖାଇଛ ନା ପିଠା ଖାଇବା ଭଲ ଲାଗେ ହଁ ଆଜି ଖାଇଛ ପିଠା କାଲି ଖାଇଥିଲ ତାହେଲେ ନଥିବ ପେଟରେ ଖାଲି ହେଇଯିବନି ହେଲା ହେଲା ଆମେ ଏଠି ପିଠା କରିବା ହେଲା ଖାଇକି ଯିବ ଆଚ୍ଛା କିଏ ପ୍ରଥମେ ଆସିବ ନିଜର ପରିଚୟ ଦବ ଏଠି ବସିକି କହିବ ତା ନାଁ କହିବ ନିଜ ନାଁ କହିବ ବାପା ମାଙ୍କ ନାଁ କହିବ ଗାଁ ନାଁ କହିବ କିଏ କହିବ ଆସ ସେ ଆସିବ ଆସ ଏଠିକି ଆସ এইটা কোন পাই করা হচ্ছে না সমস্ত জানিব সে তো সাঙ্গ এই তো সাঙ্গ তা না কোন জানিব না নাই কোন মিশলো কেন স্কুল রে বুঝতে পারছো তো হ্যাঁ বস নিও বলটা ধরো কুয়া তোর না কোন কুয়া তোর না কোন কুয়া বড় পাটরে কুয়া লাজ করনি বড় পাটরে না বাপা না মা না কো তাও খাদ্য ভাল লাগে বড় পাটরে হ্যাঁ ସେମାନେ ନିଜ ଜାଗାରେ ବସିଥିବେ ସେଇଠୁ ଆଉ ତମକୁ କଣ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ କଣ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ପିଠା ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ବୋଲି ପିଠା ନା ଭଲ ଲାଗେ ଆଚ୍ଛା ଚିକେନ ଭଲ ଲାଗେନି ହଁ ଭଲ ଲାଗେ ତ ଏଇଠି ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଭଲ ଲାଗେନି ତମ ଗାଁ ନା କୁହ ବଡ ପାଟିରେ କୁହ 22 ଟଙ୍କା ହଁ ତାପରେ ତମ ବାପା ନା ହଁ ତାପରେ ମା ନା সেটা ভিডিও নাই তখন বল কখনো পড়ে বসু ହେଲା আচ্ছা সব শুনলেন না সমস্তে তালি মারো আগুনা সত্যি কইবা না আচ্ছা তাকে বল দিও এইটি বস তোমার নাম কোন তারপরে বাপা না মা না এই মুন্ডা কোন আগে মুন্ডা লাগুଛି কি যেমন ডক্টর অমুক ডক্টর সঙ্গে মিলা কি মু হ্যাঁ বড়িয়া তালি মার তারপর তো গাঁ না তো কোন খাইবা ভাল লাগে কোন খাইবা ভাল লাগে তারপর সব লিস্ট আছে আমার তো স্কুলে সব মিলুଛି ଆଉ চিকেন বিস্কুট অন্ডা সব মিলি সরকার তো সব দଉଛନ୍ତି ହେଲା ହଁ ଏଠି ଖାଇବ ରହିଲେ ହେଲା ଚାଲ ତାପରେ ଆଉ ଜଣେ ଆସ ঠিক আছে আসো না ହଁ ସେ ଜାଗା ବସ ଲାଜ କରନି ଲାଜ କଲେ ଡରିଲେ ହବନି হ্যাঁ ଡରିବାରେ କିଛି ନାହିଁ ସବୁ ଏଠି ସବୁ ସାଧାରଣ ଅଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ ଅଛନ୍ତି হ্যাঁ ତାପରେ କୁହ ତମ ନାଁ କ'ଣ କୁହ ବୟସ ମାଝୀ ଆଚ୍ଛା ତ ବାପା ନା ମା ନା
আচ্ছা তো কোন খাইতে ভাল লাগে ভাল লাগে খাইতে খালি ভাত ଆଉ କିଛି ଭଲ ଲାଗେନି ଭାତର ସବୁଦିନ ଖାଅ ହଁ ଭାତ ଆଉ କଣ ଭଲ ଲାଗେ ଅଣ୍ଡା ଭଲ ଲାଗେନି ଖାଅ ନା ଅଣ୍ଡା ଅଣ୍ଡା ଭଲ ଲାଗେ ଖାଅ ଆଉ କଣ ଭଲ ଲାଗେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଗୁପଚୁପ୍ ଚାଟ୍ ହଉ ତାଳିମ ସଂଖ୍ୟା ଦେଖିଲ ଚିହ୍ନି ପାରିବ ନା ସଂଖ୍ୟା ଦେଖିଲେ ଏକ କୋଉଠି ଅଛି ଏକ କାଇଁ ହଉ ଠିକ ଅଛି ହଉ ଠିକ ଅଛି ହଉ ଶିଖିବ ହେଲା ତାପରେ ଆସ ଆଉ ଜଣେ ଆସ ଝିଅ ଆସ ଟିକେ ଆସ ହଁ ବଡ଼ ଖାଇଲାଣି କୁହ ତମ ନାଁ କଣ କୁହ ନା ଅଛି ନା ସନ୍ଧ୍ୟା ରାଣୀ ରାଜି ଶୁଣିପାରୁଛ ସବୁ ତ ସବୁ ଶୁଣୁଛ ନା ହଁ ତାପରେ ତମର ବାପା ନାଁ କ୍ଲାସରେ ସବୁ ପାଠ କରିବେ ମା ନାଁ ଆଉ ଘର ଜୋର କରିଦିଅ ଆମ ଶୁଭିଲାଣି ଓ ପକିରପୁର କଣ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ କଣ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଆଜି ଆଚ୍ଛା ସବୁଦିନ ଖାଇବ ନା ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ହେଲା ଦାନ୍ତ ପୋକ କାଟିବ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ଦାନ୍ତ ହଉଛି ନରମ ହେଲା ସବୁଦିନ ଖାଇବା ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ତାହେଲେ ଦାନ୍ତ ପୋକ କାଟିବ ଆଉ ଭାତ ଖାଇପାରିବ ନାହିଁ ଦାନ୍ତ ସବୁ ଝଡ଼ିକି ଲାଷ୍ଟକୁ ଗୁଡ଼ି ଭଳିଆ ହେଇଯିବ ପାଖାପାଖି ନୁହଁ କି ହେଲା ହଁ ହଁ ଖରାଦିନ ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ଖାଇଦେବ କେତେବେଳେ ହେଲା ହଁ ତାପରେ ଆସ ଆଉ ଜଣେ ଆସ